ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи тиловати ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. 27 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҳаллаи ховарони ноҳияи Шоҳмансури пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 27 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҳаллаи ховарони ноҳияи Шоҳмансури пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. баъди пардабардорӣ аз рӯи лавҳаи рамзӣ ва ифтитоҳи расмии муассиса, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо шароити таҳсил дар он шинос шуданд. зимни боздид аз муассисаи муосири таълимӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки он аз 3 ошёна иборат буда барои 2400 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9, ки дар арафаи соли нави хониш кушода шуд, дорои 72 синфхонаю ҳуҷраҳои корӣ ва толори маҷлис бо 500 ҷойи нишаст мебошад. имрӯз хурсандии мо омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 ноҳияи Шоҳмансур ҳадду канор надорад. пайваста бо дастгириҳои ҷаноби олии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар шаҳри Душанбе муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии нав ба истифода дода мешавад, ки яке аз ин муассисаҳои таълимӣ дар соли 2024 муассисаи таълимии мо мебошад. хонандагон метавонанд дар синфхонаҳои фанӣ илмҳои дақиқ, технологияи информатсионӣ ва дигар донишҳои заруриро мутобиқ ба талаботи замон аз худ намоянд. дар маҳаллаи Ховарон, ки навбунёд аст, норасоии муассисаи таълимӣ аз мушкилоти асосӣ ба ҳисоб мерафт. фарзандони сокинони ин гӯшаи пойтахт то бунёди бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 барои таҳсил тақрибан 3 километр роҳро тай мекарданд. баъди мавриди истифода қарор гирифтани бинои таълимӣ имкон фароҳам шуд, ки хонандагон дар шароити замонавӣ ба омӯзиш фаро гирифта шаванд ва оянда ҳамчун кадрҳои лаёқатманду хештаншинос барои давлату миллат хизмат намоянд. ман пешвақт дар мактаби муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 таҳсил мекардам. аз сабаби дур будани роҳ ман танқисӣ зиёд мекашидам. ҳатто дар фаслҳои зимистону баҳору тобистону тирамо аз сабаби дур будани роҳ ҳамон 2-3 километр роҳро мо тай мекардем. ман хурсанд аз он ҳастам, ки дар назди хонаи мо чунин мактабҳои наву замонавиро мавриди истифода доданд. ман аз номи худам, аз номи тамоми омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 миннатдории худамонро ба пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олии Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки дар ин маҳалла чунин мактаби нав бо тамоми шароитҳо муҳайё гардонида шудааст. вақте ки чунин муассиса сохта шуд, мо бисёр аз ин хушҳол гардидем ва кӯшиш менамоем, ки хонандагонро хуб нас дарс диҳем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки бунёди ҷомеаи солиму рушдёфта ба рушди илму маориф вобастагӣ зич дорад. бо назардошти ҳамин, ҳукумати кишвар солҳои охир барои илму касбомӯзӣ ва таълиму тарбияи насли наврас тамоми шароитро фароҳам овардааст. ифтитоҳи бинои нави муассисаи таълимӣ фараҳи хонандагонро афзун намудааст ва омӯзгорон иброз доштанд, ки дар посух ба дастгириву таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбари давлат нисбат ба соҳаи маориф аз имконияти замонавии фароҳамшуда барои таълиму тарбияи насли наврас мақсаднок истифода мекунанд. дар синфхонаи касбу ҳунар дастгоҳҳои дузандагӣ, яъне мошинаҳо, дастгоҳҳои дарзмолкунӣ оварданд, либосҳои миллӣ овардем барои намуна нишон додани талабаҳо. мо ҳамарӯза духтани либосро ба хонандагон меомӯзем ва нишон медиҳем. хеле зиёд хурсанд шудем барои ин муассисаи замонавӣ. то имрӯз дар маҳаллаи Ховарон ягон муассиса набуд ва хонандагони мо аз қариб 3 километр роҳро тай намуда ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71, рақами 29, 48 мерафтанд. имрӯз бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олии Эмомалӣ Раҳмон, як муассисаи
замонавӣ бо тамоми таҷҳизоташ кушода шуд ки аз ин ҳамаи мо омӯзгорон хеле хурсанд ҳастем ва миннатдории худро ба ҷаноби олӣ ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мерасонем. ҳамзамон муассисаи таълимӣ дорои китобхонаи электронӣ бо 50 компютер, китобхонаи анъанавӣ бо 120 ҷойи нишаст, ошхона барои 250 нафар дар як вақт ва толори варзишӣ мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки дар тамоми муассисаҳои таълимии пойтахт ба дарс омадану рафтани хонандагон тариқи воситаҳои электронӣ зери назорат гирифта шавад. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо омӯзгорони ҷавон чунин муассисаи зебою замонавӣ ва ба талаботи ҳозира ҷавобгӯ сохта ба истифода додаанд ва мо омӯзгорони ҷавон дар ҷавоб ба ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ваъда медиҳем ки хонандагонро дар роҳияи ватандӯстӣ тарбия намуда ба халқу ватани хеш содиқона хизмат менамоем. инчунин дар муассиса камераҳои мушоҳидавӣ насб гардидааст. гармии мӯътадили синфхонаву роҳравҳо аз ҳисоби дегхонаи хоси муассиса таъмин карда мешавад. саҳни бинои муассиса мутобиқ ба талаботи лоиҳавӣ сафолатпӯш, чароғон ва сабзкорӣ карда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омӯзгоронро ба истифодаи босамар аз шароити фароҳамшуда, таълиму тарбияи дурусти насли наврас, талқини сулҳу дӯстӣ ва ба воя расонидани кадрҳои лаёқатманд ҳидоят намуданд. 27 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар хиёбони Рӯдакии ноҳияи Шоҳмансури пойтахт бинои нави хуштарҳу замонавии коллеҷи ҷумҳуриявии хореография ба номи Малика Собирова ва коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқуловро ки ҳарду дар як бинои муҳташам ҷойгир шуданд мавриди истифода қарор доданд. 27 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар арафаи соли нави хониши 2024-2025 дар хиёбони Рӯдакии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бинои нави хуштарҳу замонавии коллеҷи ҷумҳуриявии хореографӣ ба номи Малика Собирова ва коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқуловро ки ҳарду дар як бинои муҳташам ҷойгир шуданд мавриди истифода иншоо дар доираи татбиқи сиёсати фарҳангпараворонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи иқдомҳои бунёдкорӣ ҷиҳати истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар заминаи иншооти ёрирасони муассисаи давлатии театри Академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо усули баланди меъморию шаҳрсозӣ бунёд гардидааст. бино аз 3 ошёна ва таххона иборат буда аз синфхонаҳои кушоду барҳавои дарсӣ, утоқҳои муҷаҳҳази корӣ, тамрингоҳҳо, маҷлисгоҳ, ошхона бо 56 ҷойи нишаст ва дигар иншооти муосири ёрирасон иборат аст. маҷлисгоҳи бино дорои 126 ҷойи нишаст буда барои гузаронидани чорабиниҳои фарҳангии муассисавӣ ва консертҳои хурди санҷишӣ мувофиқ аст. зимни боздид ва муаррифӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки аз теъдоди умумии утоқҳои корию синфхонаҳои дарсӣ ки шумораашон ба 90 адад мерасад, 42 синфхона бо 140 ҷойи нишаст ба коллеҷи ҷумҳуриявии хореографӣ ба номи Малика Собирова ва 48 синфхона бо 320 ҷойи нишаст ба коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов рост меояд ки ҳамагӣ мутобиқ ба стандартҳои замони муосир сохта шуданд. дар баробари утоқҳои корию синфхонаҳои муосир ҳамчунин коллеҷ дорои 8 толори барҳавои рақс барои жанрҳои гуногун пешбинӣ гардида шароити таълим дар муассисаи мазкур ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонида шудааст.
لایحه بنا طبق قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از 9 دکبر سال 2021 از جانب گروه لایحه‌کش سرریاست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه تهیه گردیده کارهای ساختمانی را جمعیت سهامی کشاده اویتسنا سامان داده است. نمای بیرونی بنا با تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی شباهت داشته با نظرداشت انشاءات یاری رسان مساحت آن 3600 متر مربع را تشکیل می‌دهد. انشاءات از بندهای جشن 35 سالگی استقلال کشور منصوب یافته کارهای ساختمانی از جانب جمعیت سهامی کشاده اویتسنا به انجام رسیده است. بنای به استفاده داده شونده مؤسسه‌های مذکور با طرح و معیارهای بلند معماری و شهرسازی بنیاد شده با تمام انفراساختارهای ساحوی مهیا میباشد. کارهای ساختمانی در انشاءات با صفت خوب انجام یافته در رفت آن بیشتر از 250 نفر ساختمانچیان محلی جلب شدند. ما ساختمانچیان من بعد نیز کوشش می‌نماییم که سیاست سازنده دولت حکومت کشور را دستگیری نموده در پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمون حصه مناسب خود را گذاریم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده مسئولین را جهت تربیت درست نسل نورز در راه وطن دوستی و افتخار از آن و آماده ساختن کادرهای بالیاقت در سمت فرهنگ و صنعت هدایت نمودند. سرور دولت نقش ملکه صابرова و احمد باباقلوف را در رشد و پیشرفت فرهنگ ملت تاجیک بزرگ خوانده حیات و فعالیت این دو شخصیت برجسته را برای نسل امروز نمونه عبرت ارزیابی نمودند. قابل به ذکر خاص است که مؤسسه دولتی کالج جمهوری خرگرافی به نام ملکه صابرova سال 2003 تأسیس داده شده. در آن متخصصان کسبی ساحه خرگرافیا برای انسامبل های رقصی و تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی تیار کرده می شوند. در کالج 3 شعبه رقص کلاسیکی، رقص خلقی و رقص معاصر فعالیت داشته مشغولیت ها با جلب آموزگاران صاحب مکتب عملی کرده می شوند. حالا در کالج زیاده از 100 نفر خواننده و دانشجو تحصیل می نمایند. شکر دوران استقلال که مؤسسه های ساحه فرهنگ از نو سازی شده ایستادند. ما بسیار مینتدار هستیم از پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مینتداری خیش را بیان میکنیم که با ما چنین شرایط هایی که در سطح بلند استاندارد ساحه خرگرافیا می باشند به استفاده دادند. ما را ضرور است که بهر من بعد تیار کردن کادرهای ساحه خرگرافیا همه‌جانبه مهنت و زحمت کشیم و در رشد فرهنگ ملی تاجیک سهم خود را ارزنده گذاریم. کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف از زمره مؤسسه های فرهنگی است که در تربیت و آماده سازی کادرهای ساحه فرهنگ نقش بارز دارد. مؤسسه سال 1945 همچون آموزشگاه موسیقی تشکیل یافته. بعداً با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 آگوست سال 2014 با مؤسسه دولتی کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف تبدیل نام کرد. در کالج صنعت دو شکل تحصیل روزانه و غایبانه به راه مانده شده. مهلت تحصیل در شعبه روزانه بعد از صنف 9 4 سال و بعد از صنف 11 3 سال مقرر گردیده است. در مؤسسه 11 شعبه از جمله موسیقی شناسی، فورتپیانو، دریژوری خور اکادمی، سازهای تاری ارکستری، سازهای نفسی و ضربی، سازهای ارکستری خلقی، سرودخوانی اکادمی و عنعنوی، رژیسور، صنعت استرادا و سرودخوانی فعالیت می‌نماید. حالا در کالج زیاده 300 نفر دانشجو در شکل روزانه و غایبانه با زبانهای تاجیکی و روسی تحصیل می‌نمایند. کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف دارای خوابگاه خوب زمانوی بوده. برای استقامت 80 نفر دانشجو همه شرایط ضروری مهیا گردانیده شده است. با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مینتداری خودم را بیان میکنم که با ما چنین بنای زیبا با تمام تجهیزات زمانوی احیا کردن تقدیم کردن. ما به نهایت شاد هستیم و خوشبخت هستیم و ما وعده میدهیم که دانشجویان را در سطح بلند تربیت کرده از آن متخصصای بهترین را در ساحه صنعت در ساحه فرهنگ تربیت میسازیم.
قابل و ذکر خصوص است که هر دو مؤسسه فرهنگی که نقششان در تربیت و آماده‌سازی کادرهای صاحب کسب خیلی نظررس است، تو این دم در بینه‌های فعالیت داشتند که با طلبات جوابگو نبود. در برابر این عادی‌ترین تمرین رقص و یا ساختن یک آهنگ و سرود برایشان مشکلی پیش می آورد. همکنون با فعال گردیدن بینای محتشم زمانوی و این هم در عرفه استقبال از روز دانش، با این همه مشکلی ها نقطه گذاشته شد. کلکتیو بسیار نفره کالج جمهوری خرگرافی به نام ملکه صابرова و کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباخلوف از این توفه رهبر دولت اظهار قناعتمندی نموده وعده دادند که من بعد نیز فعالیت را در این سمت بهتر و خوبتر میکنند و در رشد فرهنگ و تطبیق نقشه و هدفهای حکومت کشور نقش ارزنده خود را خواهند گذاشت. من عبدالله جلال‌الدین دانشجوی کورس دوم کالج صنعت به نام احمد باباخلوف میشم. در اسباب فورتپیانو اسپیциалистам میباشد و از سن 6-7 سالگی هم از خردسالی هم در این اسباب میخوانم و در یک چند جمعیت‌ها و کنکورس های بین المللی اشتراک نمودم و امروز من بسیار خوشحال و خرسند هستم که با پیشوای معظم ملت تمام صحبت کردم و گپ‌های آنها را گوش کردم. این به نهایت باعث افتخار و خرسندی خوشحالی من می باشد. کوشش و غیرت می‌ورزم تا گفته پیشوای معظم ملت هم را اجرا نمایم و با صف پیش با آبروی بلند و آبروی اعتبار و کوشش و غیرت خود موسیقی خلق تاجیک را به عرصه بین المللی بردارم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ملاقات با اهل هنر و تربیت گیرندگان مؤسسه های مذکور برای دستگیری سیاست دولت با آنها اظهار منتداری نموده دستور دادند که من بعد نیز فعالیت را در نظام مذکور خوب به راه مانده در آماده سازی نورسان و جوانان آینده‌دار برای در سطح جهانی معرفی ساختن فرهنگ ملی نقش نظر است گذارند. زیرا فرهنگ هسته ملت بوده رشد آن از استواری دولت صاحب اختیار شهادت می‌دهد. 27 август با اشتراک اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه فردوسی پایتخت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 مورد استفاده قرار داده شد. 27 август با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه فردوسی پایتخت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 مورد استفاده قرار داده شد. اکنون فرزندان ساکنان محله‌های نزدیک ناحیه فردوسی در مکتب حاضرزمان که از 5 بینای سه‌آشیانه و 58 سیمخانه کشاد و برهوا عبارت میباشد سال نو خوانش را آغاز می‌نمایند. انشاءات ساحه معارف و علم که برای 2400 خواننده در دو بست پیش بینی شده است در دایره سیاست معارف پرورانه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بهره در شرایط معاصر به تحصیل و علم آموزی فرا گرفتن جوانان و نورسان بنیاد شده است. فرمایشگر انشاءات مؤسسه دولتی دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده کارهای ساختمانی از طرف متخصصان و کارمندان جمعیت دارای مسئولیت محدود BDM و سمر DSM در مهلت معین به انجام رسید. مساحت عمومی زمین مؤسسه بیش از 2 گکتار بوده میدان زیر ساختمان 9468 متر مربع را تشکیل می‌دهد. هر یک سیمخانه تعلیمی با میز و کرسی نو و دیگر عیانیت‌های خوانش مجهز بوده برای تربیت درست خوانندگان بیش از 70 آموزگار صاحب تجربه به کار جلب شدند. ما آموزگاران را ضرور می‌باید که به خاطر زحمت‌های شبانه‌روزی پیشوای معظم ملت و اقدام‌های بنیادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برسیم و متخصصان را آماده سازیم که به طلبات بازار مهنت جوابگو باشند. سیمخانه‌های کامپیوتری دارای 80 کامپیوتر معاصر و دیگر تجهیزات ضروری میباشند. خوانندگان میتوانند در سیمخانه‌های فنی، کیمیا و فیزیکا و بیولوژیا با آزمایشگاه، سیمخانه‌های تعلیم مهنت برای دختران و پسران علم‌های دقیق و هنرهای گوناگون را از بر نمایند. انشاءات مذکور همزمان دارای مجلسگاه برای 500 جای نشست، کتابخانه با 120 جای، کتابخانه الکترونی با 50 جای نشست، آشخانه برای زیاده از 280 نفر، سیمخانه انکشاف کودکان، حجره طبی و سیمخانه آمادگی دفاع حربی است. با تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان
ساخته به استفاده دادن مؤسسه نوی تعلیمی با شرایط‌های معاصر و جوابگو به استانداردهای بین المللی به ما آموزگاران روح الهام تازه می‌بخشد. تالاری مجلسی مکتب کشاد و برهوا بوده برای گذراندن چارابینی‌های سیاسی تربیوی و فرهنگی فراغتی بسیار موافق میباشد. همچنین برای جلب جوانان و نورسان به ورزش و سالمگردانی در داخل مؤسسه یک تالار و در بیرون 2 میدانچه ورزشی کشاد و برهوا ساخته شده است که جوابگوی طلبات زمان است. در این خیلی تالارهای برهوا زیبا و ما از بین جوانان میتوانیم که بهترین ورزشکاران کسبی را انتخاب کنیم و تیار نماییم. ما کودکان خوشبخت هستیم. من فخر میکنم که در این شهر زیبا زندگی میکنیم. امروز با ما یک تالار شدن، ما همراه استادمان اینجا مشق و تمرین آمده ایم. من کوشش میکنم که در دیگر دولت‌ها پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. افتتاح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 اگر از یک طرف در سمت بلند برداشتن سویه دانش محصلین سهم گذارد، از دیگر جانب بهر تأسیس جایهای نوی کاری مساعدت نمود، زیرا با مورد بهره برداری قرار گرفتن آن بیش از 130 جای نوی کاری فراهم شد. حجره‌های کاری آموزگاران، صنفخانه‌های تعلیمی و دیگر انشاءات یاریرسان مؤسسه به سیستم یگانه گرمدهی پیوست میباشد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط فراهم گردیده در مکتب زمانوی نوبنیاد با مسئولان جهت در روحیه و تندرستی و خویشتن‌شناسی تربیت نمودن نسل جوان و نورس و اشتراک فعالانه آنها در آزمون‌های جمهوریوی دستور و مصلحت‌های مفید دادند. افتتاح چنین یک مؤسسه زیبا و دارای شرایط معاصر تعلیم و تربیت در عرفه سال نو تحصیلی 2024-2025 تحفه ارزشمند حکومت جمهوری تاجیکستان و فرزندان ساکنان ناحیه فردوسی شهر دوشنبه ارزیابی گردید. 27 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи маяковский ноҳияи синои пойтахт бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15-ро мавриди истифода қарор доданд. 27 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи маяковский ноҳияи синои пойтахт бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15-ро мавриди истифода қарор доданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бо тарҳи хеле зебо ва мувофиқ ба стандартҳои байналмилалӣ бунёд шуда дар арафаи соли нави хониш тӯҳфаи арзанда барои омӯзгорону хонандагони ин муассиса номида шуд. иншоот бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе аз ҷониби соҳибкори ватанӣ баҳриддин ҷурахонов дар масоҳати умумии 11000 метри мураббаъ замин бунёд гардида барои 2600 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. корҳои сохтмонӣ дар иншоот аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди моҳирсемент бо ҷалби зиёда аз 100 нафар коргару мутахассиси маҳаллӣ дар муҳлати беш аз 1.5 сол бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. бино аз 4 ошёна ва таҳхона иборат буда дорои 57 синфхонаи замонавӣ ва озмоишгоҳҳои муосири фаннӣ мебошад. ҳамаи синфхонаҳои таълимӣ аз ҷумла синфхонаҳои химия, биология, физика, география, математика, асосҳои кор бо компютер, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва ҳунаромӯзӣ бо технология ва воситаҳои муосир муҷаҳҳаз карда шудаанд. ду синфхонаи ҳунаромӯзӣ ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъминанд барои соҳибкасб намудани духтарону писарон саҳми калон мегузоранд. дар ин боргоҳи илму маърифат 67 омӯзгор ба таълиму тарбияи хонандагон машғул буда раванди таълим ба воситаи 82 камераи мушоҳидавӣ ки дар тамоми синфхонаҳо васлу насб карда шудаанд пурра назорат карда мешавад. ин ҳама дастгириҳои пешвои муаззами миллат аст ки барои аҳли маориф ва барои кулли омӯзгорон ҳамеша
نماید در محل‌های زیست در نزدیکی خانه‌های استقامتی که تعداد زیادی اهالی را فرا می‌گیرد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با شرایط‌های زمانوی بنیاد کرده شده است که این می‌تواند تعداد زیادی خوانندگان را فرا گیرد. امروز در شهر دوشنبه با سعی و تلاش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی که می‌بینیم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی فراگیری با محل زیست بیشتر شده است و این چنین مؤسسه ما نیز در این حدودی که ما می‌بینیم در حدود ناحیه سینا یکی از مؤسسه‌های هست که با طرح زمانوی ساخته شده است. مکتب همچنین دارای حجره‌های کاری برای آموزگاران، کتابخانه عنعنوی و الکترونی، نقطه خدمت‌رسانی طبی، آشخانه با 250 جای نشست، مجلسگاه با 440 کرسی و تالار ورزشی برای فوتبال، والیبال و بسکتبال میباشد. در حدود این مؤسسه تعلیمی همزمان در مساحت 1196 متر مربع میدانچه ورزشی بنیاد شده است که دارای شرایط مساعد مشق و تمرین است. اثنای شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای اجرا شده بهای بلند داده هیئت آموزگاران را به باز هم بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان هدایت کردند. تاکید گردید که با استفاده دادن چنین مؤسسه تعلیمی دارای شرایط و امکانات معاصر تحصیل از جمله تأمینات با تکنولوژی اینواسیونی و به راه ماندن راه و اصولهای پیشرفته تعلیم به شبهه به بالاروی سطح دانش آموزی و توسعه جهانبینی خوانندگان مساعدت نموده جهت رشد قابلیت ذهنی و نوآوری نسل نورس زمینه واقعی می‌گذارد. ما صاحبکاران خوشبخت از آن هستیم که امروز در یک دوران صاحب استقلالی تنجی و آرامی وطن زندگی و فعالیت میکنیم و ما همه جانبه صاحبکاران دستگیری حکومت جمهوری را و به واسطه دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان را همه جانبه احساس میکنیم و ما هم در برابر غمخوری‌هایی که امروز پیشوای ملت برای ما صاحبکاران توجه میکنند ما اقدام گرفتیم که یک بینای خوش‌طبع و زمانوی که امروز برای مردم کشورمان برای نسل آینده خدمت کند ساخته به استفاده دهیم. خوشبختانه امروز نیتی که ما داشتیم جامعه عمل پوشید با اشتراک به واسطه رهبر دولت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بینای تعلیمی افتتاح گردید و ما در آینده هم کوشش میکنیم که برای دولت و ملت خود برای سازندگی و آبادکاری سهم خود را گذاریم. این چهارمین مؤسسه تعلیمی است که با اقدام صاحبکار وطنی بهریدین جورخانوف ساخته به استفاده داده شد. صاحبکار باز عهدهدار گردید که یک مؤسسه نوی تعلیمی را در پایتخت با فراگیری 4800 خواننده در دو بست بنیاد نماید. من بعد نیز در دایره نقشه چهاربینی ها بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی در حدود شهر دوشنبه ساختمان و به استفاده دهی مکتب های نو و بیناهای علاوگی در نظر داشته شده است که این روند سطح تعلیم و تربیت و شرایط علم آموزی را باز هم بهتر خواهد کرد. افتخار از آن دارم که کسب آموزگاری را پیشه نمودم و در تعلیم تربیه نسل نورس سهم ارزنده خود را میگذارم. بینای نو تأسیسی که امروز به استفاده داده شد به واسطه با تشبث و غمخواری های دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت می باشد که ما جوانان و آموزگاران را دستگیری می نمایند تا که ما در شرایط کنونی کار و فعالیت نماییم و در تعلیم و تربیه نسل نورس سهمگذار باشیم. آنها را در روحیه وطن دوستی، خشتن شناسی و آموختن علم و دانش‌های زمانوی هدایت نماییم. یادآور می‌شویم که تنها در این روز با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در پایتخت کشور سه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 7400 خواننده در دو بست به استفاده داده 400 جای کاری نو مهیا کرده شد. 27 آگوست در کوچه شمسی ناحیه سینای پایتخت با اشتراک اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام آدینه هاشم افتتاح گردید.
27 август дар кӯчаи Шамсӣ ноҳияи Синои пойтахт бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, муассисаи давлатии Мактаби бачагонаи санъат ба номи Одина Ҳошим ифтитоҳ гардид. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ин муассисаи таълимиро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, бо шароити таҳсил ва омӯзиши нозукиҳои санъат дар иншооти тозабунёд аз наздик шинос шуданд. Мактаби бачагонаи санъат ба номи Одина Ҳошим дорои шароити муосир барои омӯзиш ва аз худ намудани нозукиҳои санъати мусиқӣ ва рассомӣ буда, аз 4 ошёна иборат мебошад. Иншооти мазкур дорои 61 синфхонаи барҳаво, 4 толори рақс, китобхона, маҷлисгоҳ, синфхонаҳои компютерӣ, ҳуҷраи таъмири созҳои мусиқӣ, толорҳои хурду калони консертӣ, осорхона, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. чунин мактаби бошкӯҳ беназир аст ва мо аз ин бисёр ифтихор дорем ва миннатдории хешро аввалан ба сарвари миллат, ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам ва гуфтанӣ ҳастам ки чунин меҳрубониҳову чунин дастгириҳое ки нисбати илму фарҳанг имрӯз аз тарафи пешвои миллат дар ҷумҳурии мо дастгирӣ шуда истодааст. миннатдории худ ва аҳли ҳунарро барои ҷаноби олӣ мерасонам. ин мактабе ки бачагонаи санъат ки сохта шудааст бо тамоми шароитҳо, бо тамоми таҷҳизотҳо барои тарбияи насли наврас имкониятҳои фарох дорад ва умедвор ҳастем ки дар ин мактаб ҳунармандони асил ба воя мерасанду барои ин халқи ин миллат хизмати худро дариқ намедоранд. бо истифода аз шароиту имконоти мусоид 30 нафар устодони моҳир ва соҳибтахассус ба шогирдон малакаи касбӣ ва таърихи санъату назарияи мусиқиро омӯзиш медиҳанд. дар иншооти мазкур бештар аз 500 нафар дар якбаст ба таҳсил ва омӯзиши ҳунарҳои гуногун фаро гирифта мешаванд. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо ин қадар тӯҳфаи бебаҳо ҳадия кардаанд. мо ҳаракат мекунем ки аъло хонем ва дар оянда парчамбардори давлати азизамон шавем. дар маҷмӯъ ҳайати омӯзгорон имкон доранд ки дар 9 шуъбаи фаъолияткунанда навозиши фортепиано, созҳои нафасӣ, миллӣ, зарбӣ ва ҳам овозхонӣ, санъати тасвирӣ, маҳорати театрӣ ва дигар ҳунару истеъдодро ба шогирдон омӯзонанд. дар доираи сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол ба сол бунёди иншооти фарҳангӣ, махсусан таълимгоҳҳо зиёд гардида, амалӣ кардани чунин тадбир дар рушди мусиқии тоҷик, баланд бардоштани сатҳи маърифату фарҳанги аҳолӣ ва ҳисси миллии шаҳрвандон нақши муносиб мегузорад. شادی ما استادان و شاگردان این مکتب بسیار بیکنار است، چون که از طرف پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان این مکتبی زمانوی برای شاگردان ما تحفه نموده استادن. باور میکنید این را بسیار ما هنرمندان در خوابی شب ما هم ندیده بودیم. باور که بسیار هم شاد هستیم و همه ما استادا مقصد و مرام ما آن است که در این مکتب باز هم چقدر که توانیم صنعت اصیل ملی خود را به شاگردان خود آموخته، صنعت ملی ما را در تمام جمهوری و بیرون از آن معرفی نماییم.
мавриди зикр аст ки корҳои сохтмонӣ дар мактаби бачагонаи санъат ба номи Одина Ҳошим моҳи марти соли 2023 оғоз гардида фармоишгар муассисаи давлатии раёсати сохтмони асосии шаҳри Душанбе пудрачи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди СС иншоот мебошад ва корҳои лоиҳакашӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди муҳандис лоиҳакаш сурат гирифтааст. бинои мазкур ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ буда дорои шароити хуб ва таҷҳизотҳои замонавӣ мебошад. дар сохтмони бинои мазкур ҳама маҳсулотҳо аз дохили кишвар истифода бурда шуда аз 136 нафар коргарон ба кор ҷалб карда шуда дар муддати муайян шуда ба истифода дода шуд. ба бунёди иншооти мазкур 136 нафар мутахассисони маҳаллӣ ҷалб гардида корҳои сохтмонӣ бо истифода аз масолиҳи баландсифати ватанӣ анҷом дода шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода ба масъулини дахлдор дастур доданд ки барои дар ояндаи наздик ба роҳ мондани омӯзиши ҳунарҳои ҳайкалтарошӣ, кулолгарӣ, гулдӯзӣ ва кандакорӣ тадбирҳои ҷиддӣ роҳандозӣ намоянд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба омӯзгорон ва масъулини соҳа дастур доданд ки ба наврасону ҷавонон ҳама нозукиҳои фарҳангу санъатро омӯзонанд то онҳо тавонанд муаррифгари шоистаи санъати мусиқии тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ бошанд. ҳамчунин дастур дода шуд ки наврасону ҷавонони дорои ҳунару истеъдод аз дигар муассисаҳо ба омӯзиш дар ин муассиса ҷалб карда шаванд то аз беҳтарин шароиту имкониятҳои дар ин ҷо фароҳамшуда васеъ истифода намоянд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар барномаи консертии доирнамудаи тарбиятгирандагони мактаби бачагонаи санъат ба номи Одина Ҳошим иштирок намуданд. барномаи рангини фарҳангӣ ки бо истифода аз созҳои мусиқии миллӣ ва муосир инчунин оҳангу сурудҳои ватандӯстонаву муаррифгари фарҳанги волои миллати тоҷик пешкаш гардид хеле ҷолибу диданӣ арзёбӣ шуд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр саломат бошед.